me u Marbelji, jednom od najpoznatijih mesta na Španskoj rivijeri. Nalazim se ispred Gibraltara. Nemam britansku vizu, pa nije... Preko puta je Afrika i država Maroko. Ovo je sama granica Španije i Velike Britanije. Nakon pauze nastavit ću ka Gibraltaru. Čika Story je urednik emisije. Motor je 2 dana bio na sigurnom. Napuštam Malagu i odlazim za Sevilju, ali pre dolaska u glavni grad Andaluzije želim da obiđem nekoliko ključnih tačaka na putu. Prva lokacija danas poznata je po kontroverznoj reputaciji i mesto je kontrasta, budući da je pod uticajem i Severne Afrike i Evrope. Za drugu današnju lokaciju priča se da će Britanci nad njom izgubiti vlast kada na tom malenom poluostrvu više ne bude bilo ni jednog jedinog majmuna. Danas me očekuje zanimljiv dan. Iz Malage krenut ću ka Marbelji, do koje imam oko 60 km. Vožnja će trajati otprilike sat vremena. Marbelja je jedno od najpoznatijih letovališta na Costa del Sol. Prepuna je luksuznih vila i hotela. Planiram da se prošetam kroz stari deo grada, da vidim plažu i popijem kafu na promenadi. Nakon Marbelje vozim prema Gibraltaru. Gibraltar je britanska teritorija. Doći ću do same granice između Španije i Britanije, ali neću moći da uđem na Gibraltar, jer nemam britansku vizu. Nakon Gibraltara krenut ću ka Tarifi. Tamo se nalazi granica između Sredozemnog mora i Atlantskog okeana. Posljednja destinacija pre Sevilje biće mi Kadiz, jedan od najstarijih gradova u Evropi. Do prvog mesta gde ću se danas zaustaviti ima svega 60 km, a postoje čak 3 putna pravca kojima se može voziti. Od Malage do Marbelje autoput AP7 je najbrža varijanta koja će vam oduzeti svega 40 minuta. Karakteristike: autoput sa naplatom, brz, ravan, modern, manje gužve nego na magistrali, posebno leti. Ako želite brz dolazak od tačke A do tačke B, ovaj autoput je opuštenija opcija jer se izbegava lokalni saobraćaj. Postoji unutrašnja planinska ruta putevima A355 i A366, razdaljina 75 km, vreme 1,5 sat, karakteristike: planinski put, krivine, visinska razlika, autentična Andaluzija, sela, priroda, malo saobraćaja, pogledi na Sierra Blancu, vidikovci iznad Marbelje. Mane: sporije, nije za žurbu, manje glamura, više vožnje. Ako želite pravu moto vožnju, ovo je zlato. Ja sam ipak odabrao treću opciju. Radi se o ruti put MA20, N340, A7. Put MA20 je gradska brza saobraćajnica. Koristi se za izlazak iz Malage ka zapadu. Prolazi se blizu luke, industrijske zone i aerodroma. Ovo je najčešći izbor kada se izlazi iz grada motorom. Sa MA20 lako ću se spustiti na N340, odnosno staru obalnu magistralu koja ide kroz naselja, uz plaže i šetališta, tako da je ovaj pravac sa više života, ljudi i atmosfere. Idealan je za kombinovanje tempa, malo obale, malo brzine. Sa N340 ću se bez problema uključiti na A7, odnosno besplatnu brzu saobraćajnicu. Koristio sam je za delove gde sam želeo da izbegnem gužvu. Stigao sam u Marbelju, grad na jugu Španije, poznato turističko mesto u Andaluziji, odnosno mondensko letovalište na obali Costa del Sol u provinciji Malaga. U njenim lukama usidrene su luksuzne jahte, a bogataše, pored besprekornih peščanih i šljunkovitih plaža i čistog mora, privlače skupi hoteli, kockarnice i prodavnice čuvenih svetskih dizajnera. U ovoj oblasti postoje brojna naselja koja su uglavnom privatizovana, kao što su, na primjer, Boskemar i Marbesa. Poslednjih decenija
Marbella je postala popularna destinacija za odmor Evropljana, posebno Britanaca, a na njen šarm nisu ostali imuni ni putnici iz drugih krajeva sveta. Ovo je mesto koje se rado posećuje i danas ima gotovo isti status kao čuvena francuska Rivijera ili italijanska Amalfi obala. S druge strane, Marbella se ne može tako lako uporediti sa drugim otmenim evropskim primorskim gradovima. Prvo i najvažnije, kultura Marbelle je podjednako pod uticajem i Severne Afrike i Evrope, što ovom delu južne Španije daje određenu raznolikost i posebnost. Tu se javlja jedno pitanje. Da li je Marbella posljednje veliko mesto na Mediteranu? Grad je zaštićen planinskim lancem Sierra Blanke, stvarajući jednu posebnu mikroklimu. Ona, plamteću špansku vrućinu, čini lakše podnošljivom leti i jedna je od najsunčanijih destinacija u Europi tokom zime. U centru Marbelle sam pronašao parking za motor i sada idem u jednu laganu šetnju. Danas je puno hladnije, temperatura 23 stepena, ima i dosta oblaka. Marbella ima nekih 150.000 stanovnika. Marbella je izrazito internacionalna. Dok šetate gradom ili se kupate na plaži, čućete sve evropske jezike, često čak i češće nego španski. Britanci, Skandinavci i Nemci imaju svoje barove, restorani i radiostanice, dok drugi putnici, poput mene, traže ono autentično. Tapas, lokalna vina i sardine na žaru po nazivu espetos. Vrijeme je za kafe pauzu. Evo, sešću ovde. Marbella je najpoznatije mesto na Costa del Sol, odnosno sunčanoj obali Španije. Nekada je ovo bilo ribarsko mesto, a danas je ekskluzivna destinacija poznata po golf terenima, skupim hotelima i bogatoj međunarodnoj klijenteli. Posebno je zanimljiv stari deo grada, Casco Antiqua. Ovdje dolaze turisti iz cijelog sveta, a posebno Britanci, Skandinavci i Arapi. U Marbelli letuju poznate ličnosti, pa je ovo mondesko letovalište. Što se tiče mototurizma, putevi do Marbelle su dobri, posebno magistrala uz obalu. Parking mjesta za motorima dovoljno, ali u sezoni zna da bude gužva. Dobrodošli u kamp Seget, skriveni biser Dalmacije, smešten tik uz Jadransko more u mestu Seget Donji, na samo 2 km od čuvenog Trogira i 20 minuta vožnje do Splita. Rezervišite svoj odmor već danas putem sajta i zapratite kamp na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok. Osim luksuznog sadržaja, Marbella ima i drugu stranu. Turisti mogu uživati u šetnji uskim kaltrmisanim ulicama starog grada prepunim cveća i trgovima, oivičenim tradicionalnim objektima. Ovdje duva baš dobro vetar, sa leve i desne strane restorani, a ispred mene je plaža. Avenida del Mar izlazi na promenadu Paseo Maritimo, kojom se možete prošetati do marine Puerto Banús. Promenada je duga 8 km i treba će vam sat i po vremena lagane šetnje, a možda i duže, ako zastanete u nekom od barova na plaži da se osvežite. Uvijek se možete vratiti nazad busom ili u skupljoj, ali lepšoj varijanti, katamaranom, i posmatrati obalu i planine Sierra Blanke. Dobrodošli na Costa del Sol. Marbella nudi 27 km obale sa 24 raznovrsne plaže. Mnoge od njih su sa plavom zastavicom. U centru su popularne plaže sa barovima i restoranima. Blizu gradske pijace se nalazi porodična plaža sa dobrim sadržajima. Blizu starog grada plaža na koju dolaze lokalci. U Puerto Banúsu je luksuzna plaža sa ekskluzivnim klubovima i restoranima. Nešto dalje od grada postoje plaže sa peščanim dinama i mirnijom atmosferom. Većina plaža nudi ležaljke, suncobrane tuševe, kao i ugostiteljske lokale sa svežom ribom i morskim plodovima.
Atmosfera na plažama u Marbelji varira od luksuznog glamura i živopisnih žurki do mirnih prirodnih oaza. Ipak, sve plaže i dalje zadržavaju status španskog Saint-Tropea sa izraženim kontrastima. Ipak, nije sve belo, ima i crnog. Naime, ovo područje je južna granica organizovanog kriminala koja se proteže 88 km između planine i mora. Na jugu, 16 km otvorene vode deli region od Maroka, najvećeg svetskog proizvođača hašiša. Na manje od sat vremena vožnje nalazi se jedna od glavnih evropskih ulaznih tačaka za kokain, luka Algeciras. Na severu se uzdižu planine koje su glavni evropski region za uzgoj marihuane. U Marbelji, lica koja se bave kriminalnim radnjama stapaju se sa svojim komšijama milionerima. Uprkos tome što ovaj grad nije bogato mesto, ima mnogo bogatih ljudi. Kuće sumnjivih tipova su pored kuća drugih milionera, a automobili, motori i jahte su parkirane jedne do drugih. Patrolni policajci nikad ne izlaze bez pancira. Marbelja, koja broji oko 150.000 stanovnika, oslanja se na policijsku stanicu koja ima mnogo manje resursa nego bilo koja stanica u španskim provincijama, uprkos većoj stopi kriminala od većine gradova. Odavde do Gibraltara ima 75 km, stići ću za nekih sat i po, vozit ću putem autovija A7 uz obalu. Sledi Velika Britanija pa Atlantski okean. Već godinama Marbelja se uvršćuje među najbolje evropske destinacije po izboru svetskih putnika. Ali ono što je sigurno je da je Marbelja najbolja celogodišnja destinacija u Evropi. Ovo iz razloga što ima vrhunske hotele i restorane koje svakako možete pronaći i u Londonu i u Parizu ili Milanu, ali ono što je izdvaja je to što ima najbolju klimu u Evropi. Marbelja će uvijek biti jednako blizu Africi kao što će biti i u Evropi, dajući joj mešavinu marokanske i španske kulture. To se najbolje vidi u gastronomiji, arhitekturi, ležernom tempu i toploj klimi. Upravo zbog toga je turisti i posećuju, jer nudi najbolje od oba sveta. Grad ima i svoju kontroverznu istoriju. 90. godina prošlog veka Marbelja je doživjela ogroman građevinski procvat, ali i velike političke i korupcionaške skandale koji su joj doneli lošu reputaciju. Danas je ta slika uglavnom iza nje, ali prošlost se ovde ne zaboravlja. Ona je deo identiteta grada. Od Marbelje do Gibraltara ima 75 km. Za tu relaciju potrebno je da se vozi 1 sat i 30 minuta. Postoje dve moguće rute. Ja sam odabrao dužu, onu koja ide uz obalu i spaja primorska mesta Andaluzije. Za izlazak iz Marbelje koristim put N340, a onda ću se uključiti na brzu magistralu A7 koja je besplatna i najpogodnija za motor zbog svog kontinuiranog toka. Postoji brža varijanta, a to je autoput, odnosno autopista, skraćena oznaka AP7. Ovaj autoput takođe prati obalu, ide praktično paralelno sa A7, ali je više pomeren ka unutrašnjosti. Brži je i sa naplatnim mestima. Koristi se ako želite efikasniju vožnju. Put me vodi kroz niz urbanih zona, manjih letovališta i turističkih naselja, pa ritam vožnje često zavisi od saobraćaja. Ima dosta kružnih tokova, uključenja i isključenja, što zahteva stalnu pažnju, posebno na motoru. Ovo nije put za sportsku vožnju. A7 traži konstantan tempo, defazivnu vožnju i dobru procenu situacije u saobraćaju. Početak je juna, vreme nije idealno. Delimična oblačnost kvari užitak u pejzažima koji bi inače dominirali ovom deonicom. Prolazim pored Estepone, grada koji ima oko 75.000 stanovnika i važi za jedno od uređenijih mesta na zapadnom delu Costa del Sol. Za razliku od Marbelje, Estepona se nije razvijala isključivo kao luksuzno letovalište, već je zadržala jak lokalni karakter. Grad ima više od 20 km obale sa velikim brojem javnih plaža i dugom šetališnom zonom uz more. Stari grad, poznat kao Casco Antiqua, potpuno je obnovljen poslednjih godina i prepoznatljiv je po belim kućama i stotinama saksija sa cvećem, zbog čega Estepona često nosi nadimak grad cveća. Magistrala A7 je u ovom periodu još uvek prohodna.
Tokom glavne turističke sezone ovde znaju da se stvore ozbiljne gužve, ali sada se vozi relativno glatko. Uskoro stižem do moje druge današnje lokacije, a to je La Linea de la Concepción, odakle ću posmatrati Gibraltar. Ovo što vidite je simbol Gibraltara, stena. Gibraltar nije država, već je britanska prekomorska teritorija. Pre Brexita, Gibraltar je bio deo Evropske unije preko Ujedinjenog kraljevstva, ali nikada nije bio deo šengenskog prostora, tako da i ranije, a i sada, kada Gibraltar više nije u Evropskoj uniji, za ulazak važe britanska imigraciona pravila, uključujući vize za državljane Srbije. Geografski, ali i geopolitički posmatrano, poluostrvo na kome se nalazi Gibraltar ima savršenu poziciju. Nekada je bilo poznato pod nazivom Herkulovi stubovi i služilo je kao kapija između Evrope i Afrike. Na severu, Gibraltar se graniči sa Španijom, dok je sa druge strane Gibraltarskog moreoza Maroko. Španija se nikada nije pomirila sa činjenicom da je Gibraltar pripao Britancima i još uvijek se ne odriče zahteva za podeljeni suverenitet. Zbog nesporazuma između Ujedinjenog kraljevstva i Španije, granica između ove dve teritorije je bila zatvorena između 1969. i 1985. godine. 2002. na Gibraltaru je održan referendum. Izlaznost je bila čak 90%, a 99% glasača je bilo za zadržavanje britanskog suvereniteta. Samo 187 stanovnika Gibraltara glasalo je za podeljeni suverenitet između Britanije i Španije. Grad sa 34.000 stanovnika smešten je u podnožju ove ogromne stene. Upravo po njoj je Gibraltar i dobio ime. U 8. veku stena je nazvana Džebel al-Tarik, što u prevodu znači Tarikovo brdo, po mavarskom vojskovođi Tariku koji je zauzeo ovo poluostrvo 711. godine i na steni sazidao tvrđavu. Muslimanski Arabljani i Berberi su vladali Gibraltarom od 8. do 15. veka, kada je pao u španske ruke. Međutim, već početkom 18. veka, tokom rata za špansko nasleđe, Gibraltar biva pripojen Britaniji. Španija je nekoliko puta pokušavala da ga vrati pod svoju vlast, ali bezuspešno. Afrika, odnosno obale Maroka, su odavde udaljene 14 km. Najviše vrh ove stene nalazi se na 426 metara nadmorske visine. U okviru stene nalaze se prirodne pećine, mreža vojnih tunela i jedina slobodna populacija makaki majmuna u Evropi. Zvanični jezik je engleski, ali stanovništvo govori španski. Pored ta dva jezika govori se i ljanito, jezik koji predstavlja njihovu kombinaciju. Zvanična valuta je gibraltarska funta, a na ulici se ipak vozi desnom stranom. Došao sam na zanimljivu lokaciju. Nalazim se ispred granice Gibraltara. Nemam britansku vizu, pa nije moguće da uđem. Zanimljivo je kako je poluostrvo dugačko svega 6 km i 700 metara, a toliko ima toga da ponudi. Stena je prepoznatljiv simbol ovog mesta. Zaista je impresivna i privlači posetioce iz celog sveta. Na Gibraltaru važe britanski zakoni, a valuta je funta. Ovo je sama granica Španije i Velike Britanije. Nalazim se na španskoj teritoriji. Ovo je neko dečje igralište ovde, nikog nema. Ispred mene vidite mesto Linea de la Concepción. Postoji granični prelaz, on je tamo malo dalje. Ovde je bodljikava žica. Odmah iza žice je aerodrom koji pripada Gibraltaru. I ove zgrade ovde ispod stene pripadaju Gibraltaru. Tamo u daljini se vide zgrade koje takođe se nalaze na poluostrvu Gibraltar. Obala Gibraltara je duga 12 km i podeljena je na dve strane, istočnu, na kojoj se nalaze dva naselja, i zapadnu, West Side, na kojoj živi najveći deo populacije. Najjužnija tačka Gibraltara, Europe Point, pruža spektakularan pogled na afrički kontinent. S ove tačke, preko Moreuza, vide se obale Maroka, a tokom vedrih dana nazire se veličanstveni planinski venac Rif. Na ovoj lokaciji nalazi se svetionik, kapela i džamija. Ovdašnje morske dubine naseljavaju velika jata delfina.
Unutar ove ogromne stene koja se nalazi na samom kraju Pirinejskog poluostrva i čini Gibraltar tako prepoznatljivim, nalazi se splet tunela koji je od velikog značaja za britansku vojsku i obaveštenu službu. Podzemni lavirint iskopali su Britanci davne 1780. godine kao odbrambeni mehanizam od pokušaja Španaca i Francuza da osvoje ovu teritoriju. Splet tunela izgrađen je i za vreme Drugog svjetskog rata. Danas su ovi tuneli delimično otvoreni za posetioce. Sa moje leve strane je plaža, Sredozemno more, preko puta je Afrika i država Maroko. Nema nikog ovdje osim jednog ribolovca, on tamo peca sa štapom. Odvikava žica, zid kamere, repetitori govori isto nekoliko kamera. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi čućete još zanimljivosti o Gibraltaru, a onda vidjeti kako izgledala moja vožnja od britanske teritorije do Sevilje. Vidjet ćete i reportažu iz Kadiza, a centralna tema nove epizode bit će Tarifa. I evo me na mjestu gdje se spajaju Atlantski okean i Sredozemno more. Sa moje leve strane je Atlantski okean, a sa moje desne je Sredozemno more. Jedan je jedini Čika Story. Kad dođe zima, kad su motori parkirani i dođeš kući s posla i nema šta da radiš, ja ne gledam televiziju, ne gledam filmove, ne gledam politiku, vesti, ne interesuje me to, pustim YouTube, pustim Čika Story i uživam. Dok ja legam na polju, sneg ili kiša ili hladno, ti legaš, uživaš, piješ nešto, jedeš nešto i gledaš gdje je Čika Story bio.